la región autónoma uigur de Xinjiang, en el noroeste de China. Su superficie es 3 veces la de Francia y ocupa una 1/6 parte del territorio chino. Je suis Olivier Grandjean, un franco-suisse qui a pas mal bourlingué de par le monde. En el vasto territorio de Xinjiang, el enfrentamiento endémico entre arena y agua es un fenómeno alarmante. Seguiré el río Tarim pasando primero por Aksu. Luego por Lundhai. Les forêts majestueuses qu'il compose sont chaque année sublimées par les couleurs de l'automne. Para llegar finalmente al corazón del desierto de Taklamakan. Mais c'est salé. Le Xinjiang est fait d'immenses montagnes et de glaciers qui sont les réservoirs solides de la région. En fondant, la neige emplit de nombreuses rivières qui s'en vont apporter l'eau vitale en abondance aux populations qui vivent en plaine où les étés sont particulièrement chauds. On se doit donc d'être reconnaissant pour ce cadeau de la nature en la préservant, en la protégeant au mieux. L'écologie n'est pas un vain mot, c'est une priorité, c'est une belle mission commune, c'est une évidence absolue. En el extremo noroeste del Taklamakan, el desierto más grande de China, se encuentra Aksu, una hermosa ciudad que he venido a descubrir. Hoy voy a visitar a un anciano quien me contará sobre el nacimiento de este milagro verde. Imam Mehmet, Nira, Necha. mes respects. Charmant cet endroit, hein? Non, il y a des lieux tellement plus beaux alentour. Pourquoi m'avoir donné rendez-vous précisément ici? Buya aslullah mashundaq igizpas yadanglik bu. Munda cho'ng yadanglik 40 dan oshadi. Maningdan kichikdak yadanglikdan 100 necha yerda yadanglik bor. Sho'r tarkibi eng yuqori yerning 5,65. Dans les années 80, avant ces grands travaux écologiques, comment était la situation générale ici? Tarih besib ketdi. Haq yüzgüzden hammasi topa. Uçak balını örütüde. Xuddi uchirib ketadigandak. Ishkin taqab o'tirdik. Bir odamni 5-6 metr odamni qandaq odam uni payqat qila olmaydi. Yuzgan bo'ron chiqadigan yerdi bu. Imam Mamat fue profesor en la Universidad de Tarim. En 1985, a la edad de 40 años, regresó a su ciudad natal para convertirse en el primer jefe de la estación de gestión forestal de Kekeya. Cuando llegó al lugar, quedó atónito por lo que vio. Qo'yan ketgan bir cho'llikni ko'rdim. Eriqdan otlaymi deb, shunda otlashim ma'na o'ngdan uji qilib tushgandikin hamma yerim to'pib ketdi. Bir kecha o'ylanib, sarang qoldim-ku men. Tarimda shu yerda bir pokiz xizmatni o'qituvchiligini qilarsam da shu yerda Meya kelib, menga juda qanday bo'ldi. Ishxonadan oldida o'tirib olib, istifa berman. Et malgré toutes ces galères, vous n'avez pas laissé tomber. Qu'est-ce qui vous a fait rester ici? Aytib bir kecha o'ylanib, davlatga lozim bo'lganda men yaqtab turib olsam bo'lmaydi. Dashat o'qituvchi bo'lishimga davlatning zaminini ko'kartib, amaliy maydonga kelganda men bu ishni qilolmasam, davlatga qanday javob beraman, bizamga qanday javob beraman deb o'ylanib, men hozir boshlab boray. Tikkan ko'chat qanday bo'libdi ko'ring. Avec plaisir, jeune homme. Allons-y.
Ah, la forêt conquérante face au désert, quel beau symbole. Imam Mehmet, racontez-moi vos conditions de travail ici. To'qoyga vaqtida kech-kunduz. Kunduzimni qo'yib, kechasini qo'ydigan gap. Cho'glab kechasi shu nat uyqa besib ketib, makalla og'irib ketgan vaqtida, qirning tuyi ko'rib, uxlab, soat 10 uxlab, yana 10imni qopib, endi manaman. Diqqatim bir 6-7 kun uy kiraman, kiyimni almashtirg'ida uy kirgan vaqtim. 5-6 metr uy kirib qolsam, ishtibatı qavab ketdi, endi ishtimi tunimidi. Qavab ketib, ayol chiqib, kimni izlaysiz? Da'vatida. La femme qui ne reconnaît pas son époux. Vous deviez avoir bien changé, être méconnaissable. Et en termes de résultats, ça a donné quoi la première plantation? Xizmatni astoydil chin ishlaganligim uchun 3200 ming yerning 30 tutish nisbati 87,5. Ayrim yerning 1200 ming yerning tutish nisbati 98 ga chiqdi. Bir kecha uxlamadim, qo'shlig'imda o'g'verib bir o'rmon xuddi o'zimning bolasini tarbiyalagandek tarbiyalagachga o'rmonga noiti havas qilaman, zavqim bor. Formidable. Pour moi, vous êtes un soldat de l'écologie. Desde 1986 hasta la actualidad, el proyecto de reforestación de Quequeya ha permitido crear más de 80.000 hectáreas de bosques artificiales. Lo que antes era solo arena, ahora se ha convertido en agua cristalina y colinas verdes. Todo esto es el resultado de los esfuerzos conjuntos de varias generaciones en Aksu. Bu daraxtlar müştaq o'sib ketdi hozir. Bak chiroyli qilib ketdi bu yer. O'z vaqtida unimaysan, nega akasam bormayman deb turib olding hozir. Qandaroq pushaymon qilamsan? Başta pek pushaymon qilgan bu jangalliq kelib, endi qolsam bu sayohat o'rnab ketdi, shunda baland manzara qilib ketdi. Hozir qat'iy pushaymon qilmayman. 当时高中一毕业，我一心想着去参军，父亲硬是把我拉到戈壁滩。刚开始在这工作，我有着很大的情绪。我父亲看到我打退堂鼓，把我叫到身边教育我，这是造福子孙的工程，你不能逃跑。我不愿意给他丢脸，最后认认真真的工作。等到3年以后，我发现这个地方的树长高了，草也绿了，就不想离开。 一直坚持了30年，我经常带孩子来看我们防护林，他们觉得很值得。没有你们当初的付出，就没有现在的美丽景色。 Aksu, dont le nom provient de la rivière Aksu, qui signifie en ouïghour eau blanche. Cette eau qui descend limpide des plus hauts sommets des monts Tian Shan permet à Aksu d'avoir l'une des plus grandes productions agricoles de Chine. Et en ce moment, c'est la saison de la récolte des pommes. Vous avez un verger magnifique. Comment avez-vous fait pour en devenir propriétaire? 这片果园是我和我老伴儿30多年以前就承包的这片果园。在没承包这片果园之前，我和我老伴儿跟农场打工，1天1块钱。我和我老伴儿加2个孩子，4口人，1块钱吆喝时候有点困难。那么有了这片果园，现在这个收入也好了，我们的生活也越来越好了。来，我们再评个吧。 Vous êtes originaire de la région? 我是四川内江人，20岁来到新疆。要说起可可亚工程，我是很有发言权。通过这个防护林建好以后，阿克苏的天更蓝了，环境更好了，我们这个苹果也更好了。为什么说呢？淋到一起了以后，当初烘了，我们这个苹果也挂不掉了。 Manger des pommes. 你看看这个糖心，这个苹果为什么这么好的糖心这么甜？白天日照时间长，昼夜误差大，这个糖分它就不容易蒸发，所以它这个口感也这么好，又脆。你先尝尝，好吃吧？ bien le sucre, hein. Ah, elles sont très très sucrées, oui. 而且最好是天山携手灌溉的。
Elles sont merveilleuses, délicieuses, réellement. Comme on dit en chinois, hao che. Ah, ça me rappelle des beaux souvenirs d'enfance, quand on ramassait des pommes, des poires et des cerises. 篮子都整满了，我们拿回去装筐去吧。 Ok, patron. Bonjour, mesdames. Alors ici, on trie, on emballe avant d'expédier. 对，这就是选果子的场地。 Et vos pommes sont vendues uniquement dans la région ou bien au-delà? 全国各地都有，北京、上海到处都有。 Et vous récoltez combien de tonnes par an? 每年就有50-60吨。 J'ose vous demander le revenu annuel que cela génère? 收入一年有20多万。现在这一块儿，我们国家这个科技相当发达。你像这个电商这一块儿，我们儿子通过网上就卖这个苹果，而且还有客商直接到这儿在滴滴订苹果，这就一窍而通。Eh, un homme heureux! 哎，还是这个苹果好，品质好。 Bon, patron, l'an prochain, pour la récolte, je viens dès le début travailler avec les femmes et les hommes. Chiche. 哎，好，欢迎。 Ok. Allez. Ah, elle est belle celle-là aussi. La hermosa Aksu interpreta una vez más el credo del pueblo chino. El agua cristalina y las montañas verdes son montañas de oro y plata. La gente cuida bien las plantas y los árboles que la rodean y protege a todo tipo de animales salvajes a su alrededor. El ser humano ama la naturaleza, descubre la naturaleza y vive en armonía con la naturaleza. Expreso mi mayor respeto por su sabiduría y contribución. El río Aksu, el mayor de los afluentes, acaba desembocando en el río interior más largo de China, el Tarim. Este río madre en el sur de Xinjiang fluye hacia el este a lo largo de la frontera del desierto del Taklamakan. La lucha silenciosa entre el agua y la arena es como la competencia entre la vida y la muerte, algunas veces suave y ligera, y otras veces antagónica, intensa y eterna. Ces arbres monumentaux, répondant au doux nom scientifique de Populus euphraticus, servent ici de brise-vent, destiné à contrer les assauts du sable venu du désert qui menacent les oasis. Outre leur très forte résistance et leur implication majeure dans l'écosystème de la région, les forêts majestueuses qu'ils composent sont chaque année sublimées par les couleurs de l'automne durant une vingtaine de jours. Monsieur Wang, Oliver, ni hao. baroudeur et vous, garde forestier, c'est cela, hein? Alors, je suis venu à la plus belle saison pour admirer les peupliers de l'Euphrate, dont on m'a dit que vous étiez un grand spécialiste et dont j'attends de vous que vous me disiez tout. 胡杨的维尔名字叫托拉克，就美丽的树。世界上的胡杨大部分在中国，中国90%的胡杨在新疆，在塔里木河流域有3800多平方公里的胡杨。 J'ai entendu aussi, tu verras, Wang, c'est la carte vivante de la forêt. Comment vous est venu ce surnom? 我24岁当护林员，那时候是我第一批护林员在林区里面。我1年365天，有250天在巡护这一片林子。我见胡杨林的时间比见家人还多。 Bonne voiture pour un garde forestier, hein? 我以前都是骑毛驴，刚开始，后面又骑自行车。2004年单位上开始配的是摩托车巡护，现在我们都是汽车巡护。我们林区现在装了监控，可以看到周边15公里左右的范围，大大提高了我们的护林效率。
Alors ça, c'est original. Sur le même arbre, vous avez des feuilles rondes et des feuilles allongées. Comment vous expliquez ça? 胡杨叶子嘛，主要是小的时候全部是就跟柳树叶子一样的长的，长到15年左右，这上面的叶子就是椭圆形了。到20年以上，它就是上面的叶子基本上是圆形了。长得特别好的时候，它就是叶子上面就跟锯齿一样的。Très intéressant. 这棵树上它高度嘛，可能有个7、8米高，也就是15年了。啊，所以这个下面这个根嘛，它扎得特别的深，它这个侧根也特别的多，所以它这根可能现在嘛有个15米，它不怕干旱。干旱的时候，从10几米以下可以把水提上来，水多的时候可以冲在树里面。L'ingéniosité de la nature. Et vous l'estimez à quel âge? 300多年了。 Ah, avec 3 siècles. Mais c'est un vieux monsieur, il est toujours gaillard. Qu'est-ce que c'est ça? 这是胡杨碱，胡杨树嘛，树根特别深， Ouais. 从20、30米下面嘛，把这个碱提出来，从这个树干上面排出来了。过去这个胡杨碱嘛，就是农民嘛当小苏打用，可以蒸馍馍用，现在还可以做肥皂用。我明年就要退休了，我把这个30多年保护胡杨的经验，全部交给我们其他的护林员，也就是我的徒弟，让他们今后把这片胡杨林保护好吧。 El origen de los álamos de hojas diversiformes se remonta a hace 60 millones de años, no mucho después de la extinción de los dinosaurios. Después de un largo periodo de evolución, se adaptó gradualmente al entorno y finalmente se convirtió en el dueño de esta tierra árida. Al despedirme del río Tarim, que continúa fluyendo hacia el este, estoy a punto de afrontar el mayor desafío de este viaje: cruzar el desierto de Taklamakan. Con una superficie de 330.000 kilómetros cuadrados, el Taklamakan es el desierto más grande de China y el segundo desierto móvil más grande del mundo. Hace 25 años nació un corredor verde a través del Mar de la Muerte. La carretera del desierto de Tarim, con una longitud total de 522 kilómetros, serpentea en solitario por el desierto. Solo conduciendo personalmente en el interior del desierto se puede experimentar la tenacidad y la grandeza de la vida. J'imagine que les conditions de travail étaient très pénibles, très compliquées en plein désert. 最大的困难，一个是没有坐标，这个路基选线，头一天晚上插的杆儿，第二天因为这个沙丘的移动，找不见这个坐标了。另外一个困难就是沙尘暴严重的时候，施工现场的人员面对面都彼此看不清面孔。 Et alors, quelle méthode globale avez-vous adoptée pour construire cette route? 在塔克拉玛干这样的流动性沙漠里修建公路，在国际上是没有先例的。只有靠我们自己来探索摸索，最终总结形成了强基薄面这样一个道路建设的理论。强基就是把沙漠沙压实作为这个公路的路基。薄面呢，因为沙漠里这个路面材料非常少，就是拉运这个外围的沙石料，进行压实以后作为路面。 Et comment se passe la maintenance de cette route? 我们这儿塔中有一个植物园，那儿的常青教授可以回答你的问题。 Ah mais je me réjouis de rencontrer cette dame, ce professeur. Alors, je vous remercie infiniment pour tous les renseignements précieux que vous m'avez donnés. Au revoir, et je m'en vais découvrir la fameuse route du désert. Au revoir. 再见。 J'ai vu plusieurs petites maisons bleues le long de la route. Mais que sont-elles, mon jeune ami? Allons nous en enquérir. On essaye laquelle? Celle-là? Bonjour. Birao, madame. Dites-moi, j'ai vu beaucoup de ces maisons bleues tout le long de la route. Elles servent à quoi? 一共是108个水井房，每隔10公里一个井房，
机房里边有个太阳能发电机，抽这个地下盐碱水的，机关浇这个水的，保护这个工作的。 Alors, l'eau est salée. Comment faites-vous pour les légumes, pour votre consommation personnelle? 单位上可以给我们是1个星期送1次菜，1个星期送1次水。你到里面看一下吧。D'accord. C'est super bien organisé alors. 啊， Merci. 你看一下我们买的菜，韭菜、白菜、辣子、西红柿、蒜苔、红萝卜、白萝卜、土豆儿，还有吧？ Tout ce qu'il faut, des bons petits légumes pour faire des bons petits plats. 我们买的菜就提前可以预定的，菜单上一写，他们个蛋了、菜了、肉了都给我们买回来了。我们用的电嘛，就是电磁炉、电炒锅，我们坐那儿聊一会儿。 Donc vous vivez là tous les deux. 平常嘛，就我们2个人，有时嘛有游客来，可以在这儿聊会儿天。你来了，我特别高兴。Ah, oui, c'est un honneur pour moi aussi. Vous ne souffrez pas un peu parfois de solitude avec cet isolement? 现在网络也通了嘛，我们有时也可以在这儿和西安的孩子可以视频，也可以通话，有时嘛也可以在这儿玩一下这个抖音啊。你不信你看一下。Ah, c'est pratique quand même, les nouvelles technologies. Mais c'est vous là qui faites le playback. Une jeune femme moderne, connectée. Oh. 我们俩也可以拍一个。Ah ouais, d'accord, allez. Ah oui, nous voilà. C'est une maison bleue, accrochée à la colline. On ne frappe pas, ceux qui vivent là ont jeté la clé. Super! Et alors, en plus des nouvelles technologies, je dois dire que vous êtes un couple formidable, un exemple, un modèle, parce que vous vivez tous les deux isolés depuis plusieurs années, et je vous vois rire, il y a de la complicité entre vous. Bravo, Raoban! 谢谢夸奖。 C'est sincère. 我们现在要浇水，你去看一下吧。 Ah, mais avec plaisir, ça m'intéresse. 我现在下去开这个机关的阀门。 Allez, mon ami. 好了。好，我们看一下机关。 Ah, voilà les fameux tuyaux donc. 你看，水出来了。对，盐碱水，我们每天浇12个小时。对。每天平均下来要走3公里路，要巡查。如果哪儿坏了，小问题，我自己可以换。像这样的管子，我也自己换。大点问题，我可以打电话上过。 C'est formidable, c'est tellement simple. Un petit trou, un petit peu d'eau et hop, une plante. Et ça, vous le répétez partout, partout. Et vous et votre si sympathique femme, voilà ce que vous faites, voilà le résultat. Moi, je suis en admiration. Je vous dis chapeau, bravo, vous avez toute mon estime. Et je vous embrasse, mon ami. Allez, au plaisir de se revoir et bonne continuation. Étienne. Sur la route du Taklamakan. Aquí estoy en Tazón, un pueblo nacido en el corazón del Taklamakan para extraer el petróleo. Pero son las plantas, la vegetación que están aquí, las que encandilan mis ojos y mi alma. Bonjour, Madame Chang. Mes hommages. 你好，欢迎你到植物园来。 C'est votre jardin expérimental dans lequel vous testez des espèces avant de les replanter dans le désert, c'est cela? 是的，是的。您来的这个季节正是胡杨最美丽的季节。但是我们植物园虽说很多植物黄了，但是有很多植物还是正在开花结果的时候。要不要我给你介绍一下 ？Avec grand plaisir. 哎，你看这个是我们植物园15种红柳中 最耐盐的一种植物，这个叫刚毛红柳，它正在接种，你看，同时它的有些枝条正在开花，你看它的一束一束花是紫红色的，你拿手搓一下，是不是？你看很多有盐粒，你手上放嘴里尝尝，
是不是很咸？是它这种植物耐盐的程度是到了27克升的咸水它都能适应，因为我们植物园是咸水灌溉嘛，所以说它吸收了咸水，然后从这个叶片这个地方把它分泌出来，让它存活。走，我们再往前去看看。在我们沙漠地区能看见绿色，那是件很不容易的事情，要做很多的工作才行。这是豆科的花蚌，你注意看它为什么耐旱呢？因为它的叶子啊，你看它已经退化成这样子了。你看它有些叶子已经变成这么细小的这种，它就是为了减少蒸腾。Les fleurs sont belles à manger。哎，这个不能吃，不能吃。这时候可以收种子，我可以给你看，我们可以收点这个种子。你看，这是它的种子。OK, allons-y. Alors c'est donc une cousine éloignée des haricots. 豆科的植物最鲜明的一个特点，它的花是蝶形花的。你看，像个飞起来的蝴蝶一样的这种。Ah oui. 哎，这是它的种子。C'est étonnant parce que ces plantes qui sont très résistantes, qui sont faites vraiment pour des conditions difficiles, ont en même temps une finesse comme ça, une délicatesse dans ces petites fleurs et ces petites graines. C'est très paradoxal et c'est tout le miracle de la nature. C'est un jardin extraordinaire. 这个是碱蓬，在盐碱地长的，而且呢还是可以吃的，你尝尝，是不是？On retrouve le sel. Ah oui. 很咸的。C'est bon. 我们平时当蔬菜吃，因为我们在这沙漠地区吧，我们喝的净化的水很少有微量元素，但是这个里头营养很丰富，而且它的那个微量元素的含量比螺旋藻都高，所以说我们平时炒菜、凉拌、做汤都在吃这个。En tout cas, vous avez une bonne santé grâce à ce genre d'aliments. 对。Para definir la ruta de la carretera del desierto de Tarim y completar la ecologización de toda la línea, Chang Qing llegó a Tachon por primera vez en 2000. En ese momento, ella era la única mujer en el equipo. 进来后，离大概塔中这个位置可能有17公里的地方，我那个车就翻了，头也磕破了，我就觉得是老天给我一个下马威，所以说第一次进来的时候就给我这个印象很深刻的。到了这里面呢，工作条件也比较差，我们住的呢是废弃的地窝子，一刮风，那个沙子就从这上面像那个线一样呲往下流，饭端到这儿呢，那个沙子呲一抖一层沙子，我们把上面剥了扒了继续吃，那时候条件是很差的。Crear un jardín botánico en un mundo de arena amarilla es un impresionante desafío. Cultivar plántulas fue el primer problema al que se enfrentó Chang Qing. 首先，这个地里头水是灌的是咸水，然后呢，我们土壤也没有做改良，就是用它的重沙土。我们需要在那里头种的植物长出这么小的小苗，一场风沙过来，全都给我们吹掉了。一块一块的苗圃地，我们就全部拿沙帐把它围起来。那时候那环境就是那么差，但是我们就是这么多年就坚持下来了。Eh oui, c'est tout à votre honneur, bien sûr. 当然，我们这种下来的植物，如果活了以后嘛，我们还要继续做它的耐盐、耐旱的实验，因为我们这用的是咸水，5克升的咸水，在这种极干旱的情况下，我们要测试一下它的对干旱的耐受度是多少，还有耐盐它是能耐受到什么程度。Ah, j'ai bien fait de venir. Madame Chang, vous êtes une encyclopédie vivante. Bravo et merci pour votre œuvre qui est une contribution à l'écologie dans cette région si aride qui en a tant besoin. Encore mes félicitations. 再见啊，谢谢你，欢迎以后再来。À mon grand plaisir. Este cinturón de jade, que se extiende por cientos de kilómetros, rodea ambos lados de la carretera del desierto, en las profundidades del desierto, salvaguardando silenciosamente a este gigante dragón negro. La belleza de la ecología está en todas partes. Mi viaje continúa y la próxima sorpresa me espera no muy lejos.